बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकास अहमद बेग और मैं बड़ा मशकूर हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। मीम से लफ्ज़ आता है मोहब्बत और मीम से मेरा मीम से मुल्क है। मेरे मुल्क से मोहब्बत जो करेगा वो हमारे लिए हीरो होगा। इसी तरह के दो हीरो आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे स्टूडियो में। मोहम्मद ज़मान साहब जिन्हें चाचा T20 के नाम से जाना जाता है और अमजद पहलवान साहब। मोहम्मद ज़मान साहब से हम बात करेंगे। इससे पहले अमजद पहलवान साहब की बॉडी अगर हम दिखाएं। अमजद पहलवान साहब, एक ऐसा तरीका आप अपनाए हुए हैं जो अक्सर बैरून मुमालिक में अपनाया जाता है, बॉडी पेंट का। तो ये बताइएगा कितना मुश्किल है बॉडी पेंट को कैरी करना? बहुत मुश्किल है जी। तो बस मोहब्बत है पाकिस्तान से और पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए जो पाकिस्तानी हूँ मैं, तो सब कुछ अच्छा लगता है। नहीं, पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तानी परचम आपने बना रखा है, पाकिस्तानी टीम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन इसके बाद सिर्फ बाबर आजम ही क्यों? बाबर आजम मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए ये करता हूँ। चलें जी, बाबर आजम के लिए ये करते हैं। चाचा T20 हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद ज़मान साहब। चाचा जी, सबसे पहले आप शुरुआत ही अपने जो रवायती नारे से करेंगे। जिस तरह का आपका नारा जो है जब स्टेडियम में लगता है तो फिर दुनिया उस पर जो है, पूरा स्टेडियम, पूरा क्राउड जो है उस पर शोर मचा रहा होता है। मैं बाकी साथियों से भी कहूँगा कि जब आप नारा लगाएं तो सब आपका साथ दें। ज़रा एक बार वो रवायती नारे से आगाज़ कीजिए। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके। अच्छा, ये जो एंड में आप ओके करते हैं अपने नारे के बाद, एक रवायती नारे के बाद जो ओके करते हैं, तो क्या समझते हैं ये ओके जो है फतह की निशानी होता है, या आपने नारे के साथ बिल्कुल इसको अटैच करके रखा है कि जब भी नारा लगेगा ओके ज़रूर हो? असल में मैं एक दफ़ा जो मेरा गला ख़राब हो गया था तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो वो लड़के जो है ना मेरे साथ जो नारे वारे लगाते हैं, तो उन्होंने कहा चाचा जी को आवाज़ तो निकल रही है, तो मैंने ऐसे हाथ से कर दिया। गले में आवाज़ निकल रही थी, ऐसे मैंने कर दिया ओके। मतलब आप ये समझते हैं कि जैसा आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जब आपका गला ख़राब हुआ और स्टेडियम के अंदर आपकी आवाज़ ने आपका साथ छोड़ा, तो फिर मुल्क की आवाम ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया और आपके इस ओके को जो है इतना प्रमोट किया कि आज आपका ये ओके जो है यही आपकी पहचान बन। जी जी बिल्कुल, इसी वजह से मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो फोर चौका लगा तो मैंने ऐसे, आवाज़ तो निकल नहीं रही थी, ऐसे मैंने हाथ से किया तो ऐसे कर दिया। जब ये मैंने किया तो बहुत फेमस हुआ। उसमें ट्रॉट, इंग्लैंड के जो कैप्टन थे उन्होंने, यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के वार्नर, बहुत से लोगों ने मुझे वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो फिर ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। जब मुझे ग्राउंड में घूमते घूमते नज़र आते हैं ना, तो वही खुद कह देते हैं चाचा जी वो ऐसा करते हैं, वो खुद भी करते हैं। अच्छा, मोहम्मद ज़मान, कहा यह जाता है कि जब कोई भी नाम उनसियत जब पड़ती है, जब किसी का उर्फ बुलाया जाता है तो अक्सर छेड़ होती है। जैसे हमारे यहाँ पंजाबी कल्चर है कि बच्चों की छेड़ है, उन्होंने पुठा ना लेना, तो तुहाडा पुठा ना ही जड़ा है वो तुहाडी मशहूरी की वजह बन गया। तो मोहम्मद ज़मान हुण कित्थे रह गया? चाचा T20 तो सब दे सामने। जी बिल्कुल, देखें एक नाम होता है, नाम की वजह से पहचाना जाता है। अगर मेरा नाम मोहम्मद ज़मान है तो वो भी लोग काफ़ी जानते हैं, लेकिन मेरा क्रिकेट की वजह से नाम है ना। क्रिकेट में जब देखने जाता हूँ तो फिर चाचा T20 कहेंगे, वरना वैसे तो आम लोगों में तो मोहम्मद ज़मान ही कहते हैं। अच्छा, मोहम्मद ज़मान साहब, चाचा T20 क्यों? क्या वनडे या टेस्ट सीरीज से आपको नफरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं, आपको नहीं पता शायद, मैं T20, वनडे, टेस्ट, इवन साइड मैच भी देखता हूँ, लेकिन T20 में मैं फेम हुआ हूँ। तो क्योंकि हमारे पहले एक बुजुर्ग थे, उनका चाचा क्रिकेट नाम था, तो बस उसी में लोगों ने T20 में फेम हुआ तो मेरा नाम भी चाचा T20 रख दिया। अच्छा चाचा, पाकिस्तान से आपको मोटिवेशन मिली इस गेटअप में आने की, या चाचा पाकिस्तान के मुकाबले में आप आए? जी बिल्कुल, मैं किसी से मुकाबला नहीं करता हूँ। मैंने आज तक तकरीबन 10 लोगों को सपोर्ट करके, दुबई में आपने देखा होगा मुनव्वर बरोई है, वहाँ पे आजकल चाचा पाकिस्तानी फ़रूख शाह है, मैंने वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया है और उन्होंने ये कपड़े पहने हुए हैं। मैं शुरू में ये नहीं पहनता था, मैंने कभी कैप पहन ली, कभी चश्मा लगा लिया, कभी एक सिर्फ शर्ट पहन ली। आहिस्ता 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 जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मैं फेम होता गया ज़्यादा। और 2012 में जब मुझे एशिया कप के लिए जाना था तो कंपनी ने छुट्टी नहीं दी, मैंने रिज़ाइन किया दुबई से। तो उस वक्त मेरी जो है ना वो ज़्यादा फेमस होने का जो है ना वो बन गया। एक वहाँ पे सुधीर चौधरी हैं, इंडिया से आए हुए थे बांग्लादेश में, वो साइकिल पे आया, मैं इधर वीज़ा कैंसिल करके गया, वो मुकाबला हो गया वहाँ पे कि भाई देखो ये मोहब्बत है पाकिस्तान से, इसने जॉब छोड़ दी है, रोज़ी छोड़ दिया और ये साइकिल पे आया। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होता हूँ जब लोग
اچھا، ایک کلچر ہے پاکستان کا، ایک بڑا خوبصورت گاؤں ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور وہاں پہ آپ نے جو ہے نہ صرف کرکٹ بلکہ کرکٹ کے علاوہ آپ نے وہاں پہ کبڈی بھی کی ہے. کبڈی میں بھی آپ کے گاؤں میں اور دیگر آپ کے قریبی جو گاؤں ہیں جن میں کچھ ہمارے بھی دوست ہیں، ہماری بات ہوئی، آپ کا ایک نام ہے. تو جو آپ کے کبڈی کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ یار کبڈی مطلب پنجابی روایتی کھیل سے نکل کے یہ ایک انگلش کھیل ہے. کرکٹ نو ڈاؤٹ کہ پاکستانی اس سے لو کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا مقامی کھیل ہے اس کو کیا بالکل پیچھے چھوڑ چکے ہیں یا ابھی کبھی کبھی کبڈی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، کبڈی ہوتی بھی ہے، اور میں جہاں پہ کبڈی ہوتی ہے بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے ساتھ جا کے دیکھتا ضرور ہوں، لیکن ایک ایج ہوتی ہے کبڈی کی. کبڈی تب تک کھیل سکتے ہیں جب آپ ینگ مین ہیں یا پاورفل ہیں. جب شادی وادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر اپنی مزدوریوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں. تو میں کبڈی تو چھوڑ چکا ہوں، لیکن کبڈی دیکھنے کا میں اب بھی جاتا ہوں اسی جو ہے نا. ہاں جی، یہ ڈریس میں جاتا ہوں اور لوگ مجھے بلاتے ہیں ہر ایونٹ میں. بلکہ ابھی جو ورلڈ کپ ہوا تھا پاکستان میں، اس میں نے انگلینڈ پاکستان یہ میچ گجرات میں جا کے گراؤنڈ میں نے دیکھے. اچھا، چاچا T20 جو ہے کرکٹ کے میدان میں مشہور ہے، ہر گھر کی سکرین پہ دکھائی دیتا ہے، ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. لیکن چاچا T20 کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں ناظرین اگر مسلم لیگ نون یعنی میاں نواز شریف کو اگر کسی نے ٹکر دی تو وہ دو لوگ تھے. ایک عمران خان جنہوں نے دھرنے کی صورت میں ٹکر دی اور آج وہ وزیر اعظم ہیں، اور دوسرے چاچا T20 جنہوں نے حافظ آباد میں ٹکر دی اور نواز شریف کو ایک بھی سیٹ نہیں لینے دی. یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ایک کبھی کبھی میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میں سیاستدان ہوں، لیکن کبھی کبھی کسی کے دل کی آواز جو ہوتی ہے وہ اللہ کو قبول ہوتی ہے اور وہ اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں. تو میں نہ تو کوئی سیاسی آدمی ہوں، نہ ہی کوئی میں جاگیردار ہوں میں اس کو ٹکر دیتا. میری ایک دل کی آواز تھی کہ میں ملک کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں ملک کے لیے محبت کرتا ہوں، جبکہ آپ پرائم منسٹر ہیں. آپ مجھے ایک لیٹر پیڈ نہیں، آپ کی کمپنی آپ کی PCB نہیں دے سکتی، تو مجھے اس آپ کی محبت کیسے شو ہوگی؟ میں تو سمجھوں گا آپ محبت نہیں کرتے ملک سے. میں ملک سے محبت کر رہا ہوں، اپنے روزی روٹی اپنا کام چھوڑا ہوا ہے اور اپنے ملک پہ ملک کا جھنڈا اپنے زیب تن کیا ہوا ہے. ہر ملک میں جاتا ہوں اپنی جیب سے. تو آپ ایک لیٹر نہیں دے سکتے، میں کیسے مان جاؤں کہ آپ ملک سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ میں نے 27 سال آپ کی سپورٹ کی ہے. اس وقت سپورٹ تو میں کرتا تھا بالکل نون لیگ کو، اور وہاں سے جیتتے رہے ہیں، 27 سال جیتتے ہی رہے ہیں. تو جب میں نے دل سے کہا کہ اس دفعہ ارائیوں سے ٹکر لی ہے تو ارائی نے اس دفعہ آپ کو دکھا دینا ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو میں منہ سے کٹوا دوں گا. وہ اللہ کو میری شاید مجھے پسند تھی کہ ابھی رہیں آپ کی مجھے کاٹی نہ جائے. تو الحمدللہ وہاں سے ہم نے 3 سیٹیں جیتی. اچھا جی، آپ نے کہا جی ارائیوں سے پنگا، تو مجھے یہ بتائیں، ویسے تو کہتے ہیں کہ جی کسی کے نام کے ساتھ میاں آ جائے تو اس کو بھی ارائی تصور کر کے، ارائی جو ہے بڑی عزت کرتے ہیں، تو آپ نے میاں سے ہی پنگا لے لیا؟ جی وہ میاں صاحب کوئی بٹ صاحب کہتے ہیں، کوئی لوہار کہتے ہیں، کوئی میں نے تو آج تک تحقیق نہیں کی وہ بٹ ہیں یا میاں صاحب ارائی ہیں. تو میں تو ارائی ہوں. میں نے کبھی مہر بھی نہیں لکھوایا، نہ ہی میں نے میاں کبھی لکھوایا ہے، نہ میں نے کہا ہے. کیونکہ میں جیسے جیسے لیول ہمارا بڑھتا جاتا ہے میاں ہوتے جاتے ہیں، مہر ہوتے جاتے ہیں، ایسے ملک ہو جاتے ہیں. اچھا، کس اگلے میچ میں پاکستانی قوم جو ہے آپ کو اسٹیڈیم کے اندر دیکھے گی؟ ابھی کس میچ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میچ سے کیا توقعات ہیں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اور مد مقابل ٹیم کے حوالے سے؟ جی بالکل، میں آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو ابھی میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کراچی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں PSL کے لیے. ابھی تو کوئی دوسری ٹیم نہیں ہے پاکستان میں. ساؤتھ افریقہ جا چکی ہے اور اس وقت تو کراؤڈ کو اجازت نہیں تھی. اب جب کہ 20% کو ہے تو میں آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں نکلوں گا یہاں سے. PSL کو میں جا کے سپورٹ کروں گا. اپنی 6 ٹیمیں ہیں، لیکن مجھے افسوس تو یہی رہے گا کہ 6 ٹیمیں کروڑوں روپے اربوں روپے لگا رہے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو کوئی نہ ٹکٹ کا نہ پاس کا کوئی کسی قسم کا وہ ہمیں نہیں کرتے. ان کو خود چاہیے کہ ہم نہ بھی بولیں. میں خوددار آدمی ہوں، ان کو پتہ بھی ہے میں نے آج تک گراؤنڈ کا ٹکٹ بھی نہ PCB سے لیا ہے، نہ پلیئروں سے لیا ہے، نہ میں نے کبھی مانگا ہے. تو ان کو خود چاہیے تھا، شرم آنی چاہیے تھی ان کو کہ اتنے سالوں سے جو ایک آدمی فیم ہے اور اپنے ملک کے لیے سب ٹیموں کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا کم سے کم کارڈ تو بناتے، خود بناتے. مجھے زیادہ خوشی ہوتی. میں اگر کہوں تو شاید بنا بھی دیں، لیکن میں کہوں گا نہیں. لین جی، چاچا T20 سے بھی بہت سی باتیں ہوئیں. اب امجد پہلوان صاحب سے بھی کچھ ایک دو ایسی باتیں جو شاید ناظرین نے پہلے نہ سنی ہو. پہلوان صاحب یہ بتائیے گا کہ کبھی پہلوانی بھی اس انداز میں کی ہے آپ نے؟ میرے والد صاحب پہلوان تھے، میرے دادا جی پہلوان تھے فیصل آباد میں. تو چھوٹے ہوتے تھے جب جاتے تھے اکھاڑے میں، تو اس کے بعد تو کرکٹ سے شوق ہے. کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں، حفیظ کے ساتھ کھیلا ہوں، سعید اجمل کے ساتھ، مصباح بھائی،
सारों के साथ मैं क्रिकेट खुद खेला हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि PSL है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की मुख्तलिफ शहरों की टीमें जो हैं इसमें नुमाइंदगी करती हैं, मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया जाता है हर खिलाड़ी की जानिब से। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप क्या चाहते हैं कि PSL जो है इस बार कौन जीते? मेरी तो सारी टीमें फेवरेट हैं, सारी टीमें मेरी पाकिस्तान की हैं, तो मुझे ज़्यादा शौक़ हो कि बाबर आजम रन करे तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि PSL 6 का जो गाना रिलीज़ हुआ, बड़ा ट्रोल हुआ उस पर। शोएब अख्तर ने भी, जो कि बड़े नामी गिरामी क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी कह दिया जी कि ये PCB ने क्या गंद किया है इस गाने के हवाले से। तो क्या समझते हैं कि वो गाना जो है वो बुरा था या गाने को सिर्फ पंजाबी की वजह से ट्रोल किया गया? नहीं, पंजाबी की वजह से भी नहीं, जो इससे पीछे वो अली ज़फ़र ने गाए हैं सॉन्ग PSL के लिए, वो बड़े अच्छे थे, तो इसमें कुछ मज़ा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अली ज़फ़र के सॉन्ग, जब आपने इससे पहले PSL में शिरकत की, अली ज़फ़र के सॉन्ग सुने, स्टेडियम के अंदर बज रहे होते थे अली ज़फ़र के वो तराने जो थे, तो अब जो PSL 6 का ये गाना है, ये जब बजाया जाएगा तो कैसा लगेगा? पहले वाला ज़्यादा मज़ा देगा या अब वाला? नहीं, इसमें कुछ जान नहीं है। जो अली ज़फ़र के जो भी उसने बनाए ना PSL के लिए, सब में जान थी। क्राउड खुद ब खुद जोश आता था क्राउड को, ये सीटी बजे की। तो अभी तो ये पता भी नहीं लगता नसीबो लाल क्या क्या रही है। नहीं, नसीबो लाल कह तो लई है कि आज देखेंगे अवाम मेरा ग्रूम TV पे। बस हमें तो समझ नहीं आ रही ग्रूम उसका क्या है। बाकी ठीक है, देखें जी, उसने पाकिस्तान के लिए गाया है तो अच्छा ही है, क्यों हमें पाकिस्तान से। चलिए, आप ये बताएं कि बाबर आजम तो आपने पूरी अपनी छाती पे लिख लिया, यार ये बाजू बाजू खाली हैं आपके, आपका माथा भी खाली है, यहाँ पे किसी और खिलाड़ी का नाम क्यों नहीं लिखवाते आप? भजन, मैंने पहले आपसे कहा है कि मुझे बाबर आजम पसंद है, मेरा फेवरेट है, तो मैं बाबर आजम लिखूंगा। बाबर आजम आपको बिल्कुल पसंद है, आप लिखें। हमें भी बाबर आजम से मोहब्बत है, हमें पसंद है, हमारा क्रिकेटर है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को थोड़ी थोड़ी जगह दे देना, कहीं बाजू पे, कहीं उंगली पे। कुछ ऐसी रूटीन करें ना, मतलब किसी को कान पे लिखवा लें, किसी को नाक पे लिखवा लें। इस तरह है ना, हमें कोई कहीं जगह नहीं देता है, तो भाई हमारे दिल में बाबर आजम की जगह है, तो इधर सिर्फ बाबर आजम है, उसके अलावा सारे मेरे पाकिस्तानी हैं। मुझे बाबर आजम अच्छा लगता है। चलें जी, आपके दिल में सिर्फ बाबर आजम की जगह है, लेकिन मेरे और पूरे नाजरीन के दिल में चाचा T20 और आपकी जगह है। और हम ये कोशिश करेंगे नाजरीन के, इनके जो मैचेस, जिन मैचेस में इन्होंने अपने रवायती नारे लगाए पहले, उनके कुछ हिस्से भी आपको दिखाएं, और जिस मैच के लिए अब ये कराची जा रहे हैं उस मैच की कुछ झलकियां भी जो हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वकास अहमद बेग को इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।